Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah terjemah Foriah. Di sini perkenalkan, nama saya Maratus Soneha dengan NIM 21101020020 dari kelas PBA B3. Pada kesempatan kali ini saya akan menerjemahkan video yang berjudul Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. واحدة من أجمل الآيات اللي موجودة في القرآن، والقرآن كله جميل، وجميع الآيات اللي فيه إن خاطبت قلبك ووجد لها قلبك مكان ستحدث تغييرا. ولكن واحدة من الآيات في كل مرة تقرأها أنا أجزم إنك كأنك أول مرة تقرأها. هذه الآية في كل مرة بتجيك في الوقت المناسب. الآن وأنت تسمعني هذه الآية بتجيك في الوقت المناسب، وكأنها رسالة من الله لك في كل حين. فإن مع العسر يسرا. Salah satu dari ayat yang paling indah di dalam Al-Quran, dan seluruh ayat di dalam Al-Quran itu indah, dan setiap ayatnya jika engkau meletakkannya di dalam hatimu dan memberikan tempat di dalam hatimu, maka akan menghasilkan sebuah perubahan. Namun salah satu dari ayat-ayat itu, setiap kali kamu bacanya, aku yakin bahwa kamu akan merasakan seolah-olah kamu membacanya untuk pertama kalinya. Ayat-ayat ini datang kepada Anda pada waktu yang sangat tepat, dan saat Anda mendengarkan saya membacakan ayat ini, itu datang kepada Anda pada waktu yang tepat, seakan-akan ini merupakan pesan dari Allah untuk Anda setiap saat. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. سورة الشرح عموما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حساس جدا، وكان يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج أن تنزل هذه السورة عليه لتطبطب على قلبه، لتبرد قلبه. في فترة انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عارف معنى أن ينقطع الوحي عن النبي؟ وما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يتكلم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ففي فترة من الفترات في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في البداية انقطع الوحي، فصاروا الناس من حوله يشكون فيه. قالوا يعني في البداية أوكي صدقنا، بس الحين انقطع الوحي. فصاروا بعضهم يقولون انقطع عنه شيطانه، وبعضهم يقولون غاب عنه سحره. والنبي صلى الله عليه وسلم حزين في بيته، ما له شكو، انقطع الوحي فعلا. فيوم زاد الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية في سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى. فكانت هذه جبر خاطر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها نزلت سورة الشر. أصلا من اسم السورة يشرح خاطرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. Surat Al-Insyirah secara umum turun kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu yang sangat sensitif, yakni pada saat masa sulit dan masa rentan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW membutuhkan surat Al-Insyirah ini turun kepadanya untuk menyegarkan hatinya, untuk menegakkan hatinya dari wahyu yang telah terputus darinya. Apakah Anda mengetahui apa arti dari wahyu terputus darinya? Yakni Nabi Muhammad SAW tidak akan berbicara kecuali dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada periode di mana Nabi terputus, ada kekhawatiran di sekitar Nabi. Mereka berkata mungkin setan telah meninggalkannya, dan beberapa orang mengatakan mungkin sihir telah meninggalkannya. Nabi Muhammad SAW menjadi sedih di rumahnya. Saya tidak tahu apa yang dia katakan bahwa wahyu telah terputus. Namun pada hari di mana percakapan ini meningkat, turunlah ayat dalam surat Ad-Duha: ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci padamu. Ini memberi kelegaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu turunlah surat Al-Insyirah yang sesungguhnya berasal dari nama surat Al-Insyirah untuk menghibur Nabi, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggalkan nama atau sebutan bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
يا أخي الآية جميلة جدا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى، تأكيد فوق التأكيد. أكيد أنك قد سمعت كلام كثير لناس كثير حول هذه الآية، ولكن أنت الحين أبغاك أنت تفتح لها قلبك أنت بنفسك، مو بس أنك تسمع هذه الآية من غيرك. اجعل هذه الآية وكأن الله يخاطب فيها شخصيا. استشعر هذا المعنى، أنك تقرأ هذه الآية وهي كلام الله لك. نعم هي كلام الله لك، الله سبحانه وتعالى قال هذه الكلمة وأوصلها إليك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من سنن الله في الأرض أن يعيش الإنسان العسر، ولكن من سنن الله في الأرض أيضا لهذا الإنسان نفسه أن يعيش عدد من التياسير لا تعد ولا تحصى، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. Wahai saudaraku, ayat ini sangat indah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah pengulangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengesankan, meyakinkan, lebih dari sekedar meyakinkan. Jika Anda mendengarkan pembicaraan tentang ayat ini, tapi sekarang aku ingin Anda membukakan hatimu untuknya. Aku ingin membaca ayat ini bukan karena orang lain, tetapi sebagai firman Allah yang berbicara kepada Anda. Rasakan maknanya, bahwa ketika kamu membaca ayat ini, itu adalah firman dari Allah yang turun kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata ini dan menyampaikannya kepadamu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah sebuah kebiasaan Allah di dunia, bahwa manusia menghadapi kesulitan, tetapi juga dari kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia bahwa manusia juga memiliki kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah kemudahan yang tidak dapat dihitung, dan ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. أن الدنيا دار التواء، الدنيا دار نصب وحزن وفقد وألم، ولكن أيضا في الدنيا يرضيك الله سبحانه وتعالى بعدد من التياسير لا يمكن أن تحصيه أبدا، وهذا من جبر الخاطر. يعني سبحان الله، مهما بعدت يا إنسان ومهما صديت يا إنسان، إلا أن الله سبحانه وتعالى يردك له بطريقته الخاصة. أحيانا بعض الناس الله يردهم بالقسوة، وأحيانا بعض الناس يردهم بالتأمل يبهر بآياته، وبعض الناس يردهم بالألم، بعض الناس يردهم بالأمراض، وبعض الناس يردهم بالفقد. يعني زي ما تكلمنا بالحلقات الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبوه وأمه وجده وعمه وزوجته. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن فقد وراه فقد وراه فقد، وكان هذا الفقد هو الذي يربط النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس Sesungguhnya dunia adalah tempat yang penuh dengan kesia-siaan. Dunia adalah tempat yang penuh dengan kesedihan, kehinaan, dan rasa sakit. Akan tetapi di dunia juga Allah memberikanmu rasa kebahagiaan sebanyak Allah memberikanmu kesulitan yang tidak terhitung jumlahnya. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Tidak peduli kamu pergi dan seberapa keras kamu berjuang, Allah akan selalu membawamu kembali kepadanya dengan caranya. Terkadang Allah memulihkan orang-orang dengan keras, dan terkadang Allah memulihkan seseorang dengan merenungkan ayat-ayatnya, dan terkadang Allah mengembalikan orang-orang dengan rasa sakit, serta beberapa orang dikembalikan oleh Allah dengan rasa kehinaan. Seperti yang telah kita diskusikan pada sesi-sesi sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kehilangan orang tuanya, kehilangan kakeknya, kehilangan pamannya, kehilangan istrinya. Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah tentang kehilangan dan juga kehilangan, dan kehinaan tersebut yang menghubungkan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. يجد
أنه يرتبط بالله سبحانه وتعالى بانكساره لله سبحانه وتعالى في عباداته. وبعض الناس ينكسر لله بذنب ثم يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لا تزال الدنيا تختبر الإنسان، ولا يزال الله سبحانه وتعالى موجود في كل حين للإنسان. فإن مع العسر يسرا. في فترة من فترات حياتي مريت في عسر، ظنيت أن هذا العسر لن ينقضي، وربما أني الحين أنا قاعد أتكلم معك وتحس بهذا المعنى في قلبك. فبين بالك أنا الآن في هذه اللحظة اللي أتكلم معك فيها أفكر في شيء بعيد علي، وأشوف استحالة علي الآن، لكن سبحان الله يجيني اطمئنان القلب إذا قست الأمور الماضية اللي صارت في حياتي. كم مرة عشت في حياتي في مآزق ومآسي وأشياء ضيقة جدا ظنيت أنها ما تعدي وعدت، وكم مرة عشت العسر وأتبعه عدد مهول من اليسر. يخليني هذا المفهوم، يخليني هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى أطمن كثير وأرتاح، ويرتبط قلبي بالله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت، أن الله سبحانه وتعالى معاك دائما. يوسف عليه السلام كان الأحب من أبناء يعقوب إلى يعقوب. Dan sebagian orang merasa bahwa hal itu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merendahkan diri kepadanya dalam ibadahnya, dan sebagian orang-orang merendahkan diri kepada Allah karena dosanya lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia masih mengerti manusia dan Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir untuk kita pada setiap saat, sebab di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam masa yang penuh dengan kesulitan dalam hidupku, aku melewati masa yang sulit, dan aku pikir kesulitan itu tidak akan pernah berakhir. Mungkin saat ini aku sedang berbicara denganmu dan kamu merasakan maknanya di dalam hatimu. Dan saat ini antara aku dan kamu, aku sedang memikirkan sesuatu yang jauh darimu, yang jauh dariku, dan aku melihatnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi saat ini, subhanallah, aku merasa tenang di dalam hatiku ketika hal-hal yang pernah terjadi dalam hidupku menjadi hal-hal yang sulit dalam hidupku menjadi mudah. Berapa kali aku hidup dalam kesulitan diikuti dengan jumlah kemudahan yang membuatku yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berharap Allah memberikan rasa tenang dan hatiku terhubung kepada Allah pada setiap saat, setiap waktu. Allah selalu bersamamu. Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang paling dicintai dari anak-anak Yakub. فاختبر الله يعقوب بيوسف بأحب الناس إليه. يعني يوسف عليه السلام كان قريب من أبوه من طفولته، كان يكبر ويكبر وهو قريب من أبوه. فاختبر الله يعقوب واختبر يوسف بحبه من البحر. يعقوب عليه السلام فقد يوسف من بداية القصة، فقد يوسف. يوسف شق حياته في طريق لا يعلم أين سيذهب، راح سلبير بعدين طلع مدير، راح في قافلة بعدين القافلة توجهت إلى مكان ثاني. يوسف جرب العبودية الحياة هذه. يعقوب هناك فاقد يوسف وما يدري يوسف فين راح. هذه السنين كاملة ما يدري يعقوب يوسف ايش جالس يصير له، بس فاقد ولده. ولكن يعقوب عليه السلام ما كان فاقد الأمل. فقد يوسف ولكن ما فقد الأمل، وما فقد إيمانه العظيم جدا بالله سبحانه وتعالى. يعني يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف وفقد ابنه الثاني كان يقول لعياله: إنما أشكو وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يعقوب عليه السلام من البداية كان يشكو إلى الله سبحانه وتعالى حزنه وبثه بفقد يوسف، ولكن أعلنها في آخر المطاف: إنما أشكو بثي حزني إلى الله، إلى الله فقط إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب عليه السلام يقينه بالله سبحانه وتعالى خلاه يؤمن بالرغم من استحالة كل شيء، وبالرغم من أن السنين طالت عليه في فقد يوسف،
لأنه كان يعرف يقينا بشيء واحد، أن الله قادر على كل شيء، وأن الله يعلم كل شيء، وأن الله سيرد يوسف في يوم من الأيام. ما فقد الأمل ولا يأس أبدا، بالرغم من استحالة الظروف وبالرغم من صعوبة الموقف. هذا يعقوب، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يوسف، وهذا يونس عليه السلام. Allah menguji Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dengan cinta yang paling besar, yang berarti Nabi Yusuf alaihissalam dekat dengan Nabi Yakub semenjak ia kecil. Allah menguji Nabi Yakub dan menguji Nabi Yusuf dengan cintanya. Nabi Yakub alaihissalam kehilangan Nabi Yusuf sejak awal cerita, kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menghabiskan hidupnya dalam perjalanan yang tidak diketahui kemana ia akan pergi. Dia pergi ke sumur dan kemudian dia keluar dari sumur, kemudian dia berjalan menuju tempat lain. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dijual sebagai budak. Apakah kehidupan ini aneh? Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf dan tidak tahu di mana Nabi Yusuf pergi sepanjang tahun. Tidak tahu di mana Nabi Yusuf berada sepanjang waktu. Nabi Yakub tidak tahu di mana ia berada. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah kehilangan harapan dalam kehilangan Nabi Yusuf. Dia tidak pernah kehilangan harapan dan tidak pernah kehilangan iman yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam ketika ia kehilangan Nabi Yusuf dan kehilangan putranya yang lain, ia katakan kepada anak-anaknya, sesungguhnya aku hanya mengadu kesedihan dan kepedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Nabi Yakub alaihissalam dari awal selalu mengadu kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesedihannya dan kepedihannya karena kehilangan Nabi Yusuf. Tetapi pada akhirnya ia mengatakan, sesungguhnya aku hanya mengadu kesedihanku dan kepedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nabi Yakub alaihissalam memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, mempercayai bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu dan bahwa Allah mengetahui sesuatu. Ia selalu mengeluh kepada Allah tentang kesedihan dan kepedihannya serta menyebarkannya dengan kehilangan Yusuf. Akan tetapi, pada akhirnya ia mengatakan, saya hanya mengeluhkan kesedihan dan kepedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah, dan saya mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nabi Yakub memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah meskipun segala sesuatu terasa mustahil, dan meskipun tahun-tahun berlalu dalam kehilangan Nabi Yusuf, namun ia tahu pasti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Suatu hari nanti Allah akan mengembalikan Nabi Yusuf kepadanya. Ia tidak pernah kehilangan harapan atau putus asa meskipun situasinya sangat sulit dan tidak mungkin. Ini adalah kisah Nabi Yakub, dan ini adalah kisah Nabi Muhammad, ini adalah kisah Nabi Yusuf, dan ini adalah kisah Nabi Yunus. Yunus memberikan punggungnya atau membelakangi dan meninggalkan kaumnya secara diam-diam tanpa izin dengan Allah Subhanahu wa taala. أعطى قوم ظهره فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام اعترف بذنبه، اعترف بغلطته، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا العسر اللي تكلمنا عنه من دائما، وكذلك ننجي المؤمنين. ترك يا إنسان بتعيش الغم وبتعيش الهم وبتعيش الحزن وبتعيش العسر على أشد مستوياته، لكن اعترف بذنبك واعترف بظلمك على نفسك وعد إلى الله سبحانه وتعالى، والله لن ينجيك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت في دنيا الله وأنت في ملك الله وأنت تحت تدبير الله. لا تنظر إلى أحد ولا تنظر حتى إلى نفسك وإلى شطارتك، انظر فقط إلى قدرة الله سبحانه وتعالى على تبديل الأحوال. وليطل رجائك، الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوظ، الله سبحانه وتعالى يحب العبد أن يسأل وأن ينكسر إليه وبين إليه، فإن مع العسر يسرا.
إن مع العسر يسرا وإن طالت واشتدت وجاء الضيق ثق أن الفرج قريب جدا. أنت يا إنسان في حاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى، فاعد إلى الله في كل حين وترقب التيسير وانتظر التباشير، والله يسعدك. Nabi Yunus alaihissalam memberikan punggungnya atau membelakangi dan meninggalkan kaumnya secara diam-diam tanpa izin Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, sehingga mereka menyangka bahwa mereka tidak dapat menjangkau atau menghadapinya. Dan Nabi Yunus berteriak di dalam kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah pun memberikan jawaban atas permohonannya dan menyelamatkannya dari kesulitan ini. Ini adalah ujian yang kita bicarakan sebelumnya. Oleh karena itu, jangan biarkan dirimu tenggelam di dalam kesedihan, tenggelam di dalam kecemasan atau kesulitan yang paling berat, tetapi akui kesalahanmu dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu selain Allah, karena kamu berada di dalam dunia Allah, kamu berada di dalam kekuasaan Allah, dan kamu berada di dalam pengaturan Allah. Janganlah melihat kepada siapapun, bahkan jangan memandang terhadap dirimu sendiri dan kecakapanmu. Pandanglah hanya kepada kekuasaan Allah, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi atas perubahan-perubahan keadaan. Biarkan harapanmu tetap padanya, karena Allah maha suci, Allah maha tinggi, mencintai hambanya yang rendah hati. Dia senang hambanya bertanya dan berserah diri kepadanya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan jika kesulitan itu berlarut-larut dan semakin berat dan kesempitan datang, maka seakan-akan kelapangan itu sangat dekat dengan engkau. Wahai manusia yang sangat membutuhkan Allah yang maha suci dan maha tinggi, maka kembalilah kepadanya setiap saat dan tunggulah hal-hal yang baik dengan sabar, dan Allah akan memberikanmu sebuah kebahagiaan.